Tomato tomato. Ini dong mas hayu sage menunggu dong. Kalau kotor sih dong. Mana bagian lu kan? Itu mana sih saya kayak biasa mana? Diri aste roba kung chan gatam. 이거 지금 너무 동해. 이제 뭐 Tori to mama. Hai deng to. Ke Durga Ramok Bari JB School. Ke 28 tarik school student rong no mairung bag jakha. Ke mairung bag mani pore o ke 28 tarik ke 27 tarik mairung bag kha 28 tarik mairung go buljak plastic ni nei nai nei saphai kya jono complain khai kang ke जों sarno saka. Ke sarno saman pore ke borok miya जों sarno sawi nei जों direct SDM thaka. SDM thangmani borok sawo sar omo nai di ta mairung haike manjak mani plastic din khane ang hanmani ana hanu. Direct plastic ni cha chari nung case masana hin ke ha ঠিক আছে স্যার কেস যদি মাসানা ইনকে রাজাপুর গতবার নুখা যে প্লাস্টিক হিনুমান বাগাইছে আং প্লাস্টিক নি সাও আর জায়গা প্লাস আং তিনি নিজে পার্সোনাল রেশন মাই রুমতি সেতি ফেমিনি ওর জায়গাও সাইমানলে প্লাস্টিক মানো নে আং সাকাতাকে আবো হনকে হিনো গভর্নমেন্ট চালু নি সাওতা ব গে গভর্নমেন্ট চালু উপর কে বসাও হি স্যার মলে ইয়াহনে আং গাতা বসিয়ান হনো নং জিতা আছে বখা অন্য যদি সন্দেহ তংকে অ্যাপ্লিকেশন সুইনে কাইছে জমারু দি তারপরে जाजना नायता हनी बाना साइर हका बिन परे जों आरो मुं साखलाय लिया जों फाइबाय लेखा फाइबायनै तिनि हिंके जतन जानजेन माइरंनो जतर फाइनि के फाइदिनि आं साका तिनि फाइलायखा आसुबि नानिबा आ काहामिया मानंके सा खांके तो चिनि सराय खनाय रग स्कुल स्टुडेन्ट रग खति दिं न बर साव भिटामिन नि बागै रबो इनके स्वास्थ्य नि बागै दिंखा नाकिबा अमो ब्रेन नि बागै दिंखा जों आबो तो साइमिया बरक त हाइके साइर हजा जों बरक फाइ टेस्ट खालायनाय फैनां थों आबोनो স্কুল মক বাড়ি স্কুল এই স্কুলে আমি শুনছিলাম যে 27 তারিখ দেখো 27 তারিখের মধ্যে বলে চাল দেওয়া হয়েছিল কিন্তু ওই চালের মধ্যে যারা লয়ে গেছে তারা কিন্তু এখানে দেখছে না কিন্তু বাড়ি যাওয়ার পরে তারা যখন চালটা মানে রান্না করে খাইবার সময় দেখছিলাম যে কয়েকটা বড় বড় চাল দেখে তখন এটা একটু বাইসে দেখলাম অনেকটা আছে তাহলে মনে করছেন তারা এটা কি প্লাস্টিক চালু হইতে পারে এই কথা শুনি না তারাও মানে চিন্তা হয়ে গেছে গা এটা মনে হয় আবার রিটার্ন করতে হইব এই কারণে তারা এখন পাবলিকরা যারা চাল পাইছে তারা সবাই এখানে আইয়া জমা দিছে এখন 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 গভর্নমেন্টরা এটা কি করবো গভর্নমেন্টে জানে আমরা তো এটা খাইলে আমরা মরতেও পারে এই কারণে আমরা এটা এখন খাইতাম না যা আছে এটা ফিরে দিতে আসি এখন গভর্নমেন্ট তারই চিন্তা করুক এদের ব্যাপারে কী করা যায় ঠিক আছে দালা নों दाम सानाबा एक्चुअली आं नायनाय माने मिसाइना माने बस्थाव बोदै 5 केजि राव आकराव कम के मिसाइ खारना ता दङ न प्लास्टिक या माने पुरुम हाइके आलादा माइरं बाय एकटु सेपारेट के नुगु इनके बनो हाता माइरं कतर नुखाजो जों माइरं कत के किसा नुगु बो कलर बालका इनके बरो खखलिन ना या बायके फनु खाता जोंनो आगे बुरा पुरा हाइं लाय हिखना हाइ दङ के बा बन बाङै बरो हाइ खलाय जाता इनके ता पब्लिक तो जतो फेरो जतो या अर्धेक अंश फेरो हा अर्धेक फेरो yang दङ অর্ধেক বাসা টাকা পাইখানা তো দপ্তর না শালিয়া দাও এই যে অবস্থা दफ्तर बोलते एसडीएम थांले खाबले एसडीएम थांले पे हा सब थांबा एसडीएम पब्लिक राव नंबर ओमो एसएमसी कमिटी नि वाइस चेयरपर्सन बो निजेन थांखा ओके अब बाय साले फेका एसडीएम बाय बकेन पोस्टि सराय रनि बां पोस्टि नि बां इसे हाके रजा गई साव साफो ओंखाय साफो मने ताकेना पोस्टि हिंखा ओंखे आं जदि पर्सनल रेशन कार्ड बाय तिखौ फैमा सासे दङ बोले बाहायबा माले बोले सरकार ব্যাপার हिसाबो सरकार मिसाइ मासे किन्तु निरो प्लास्टिक हमने के केस मासानाय हिसाबो केस मासानाय एक प्लास्टिक बे 1 केजि खलाया निके 1 लाख नाङो बाहायके बरो तोरि खायनि बा हिसाबो बके नुगो एसडीएम नि कक्ता के नों जदि एत सन्देह खाय दं हांके बखावो फैतो जाय हांके दरखास्त खायसा रयक्लां दि हजागो बनो हजागो भाइस चेयारमैन ओके बो रलिया हिसाब
nirok salia da mane doptor no ba naidi mane fai nai fai di obo norok salia da salia nomle sajaglia আর আপনার দরখাস্ত দিন সব দরখাস্ত রতে হিসা যাবো দরখাস্তের এখানকে বড় ভেরিফাই